Kababa na. Ha? Kababa na. Ay, mag-ready set. Ready set. And go. Ayun, naglibak. Nay! Naginaman. Naglibak sa... Le. Le. Kasi matamit ni Kongkit. Ready set. Let's go. Ay! Okay. Ah! Jack! Oh, sino gito eh? Lo. Ay, bakit ne? Ay, si ate. Oh, bibili video ko si Neo. Hi! Mag-hi ka ne. Hi! Oh, si Kuya Jack. Oh. Ay, birthday ni. Sinong may birthday ngayon ne? Ni Papa? Sino may birthday? May birthday daw na eh. Si Naneng. Ah. Sinong may birthday? Ang daming headband na. Sineng ha. Nag-thank you ka na kayo, tita. Kuta! Oh, Neng, kiss mo ako. I love na tita. Love, love. Si Kuya Wancho pa. Cho! Itong San Jacinto Street. Oscaris Ramon Isabela. Ay, kunin mo nga yung sipa niya. Oscaris Elementary School. Yan. Kasi malamig na. Pwede nang maglaro sa labas. Kunin mo nga yung sipa May niya. mga bisita. Kasi may inuman. Ay, nakit gagangay yung store closed. Andun yung mga nagiinuman. Pwede kayang i-zoom. Ay, pwede. Oh, balik na tayo. Sayang, dados ko kuma. Oh, Wancho, say hello. Hello. See you tomorrow. Ready, set, and go. Oh, sino nga eh? Hello, sabi mo. Ay, pa lang ka, nag-iumo rin ni